Tanta ang napulugduha ka mga Protestant attacks against the church. So dunay 12 major teachings of the church nga mao kinigi ayo-ayo pag tayog pagguba sa 49,000 ka mga Protestant religions all together attacking against the Christ-founded church. Unya, nining higayuna karon atong ipatugkad. Now, dinhi atong ilusad unsa ba ang napulugduha ka mga major doctrines of the church nga mao kini kunis-kunis gitabangan sa 49,000 ka mga Protestant religious denominations. Number 1, una mao kining Holy Trinity, Santissima Trinidad. Now, ang Santissima Trinidad naglangkob sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo. Kini mo'y unang yun nila nga gipusgay. Unya, unsa ba ang mga major Protestant religions nga mao gyud nangusog batok sa Santissima Trinidad? Mao kini ang gitawag og number 1 niini naglangkob sa Jehovah's Witness. Naun sa bang baruganan sa Jehovah's Witness? Nagatuo ang Jehovah's Witness nga si Jesus, God the Son, usa lang ka created being. In other words, binuhat lang sa Dios nga Amahan ug busa ilang gisalikway nga si Kristo Dios. Mao kana ang baruganan sa Jehovah's Witness. Ready mo kay do na tay halaom nga mga pagpanubag o pagpatinaw niini. Ikaduha, kining Unitarian Universalist. Ang Unitarian Universalist, grupo ni sa mga Protestant religions nga nagapromote sila sa rational interpretations based on individual beliefs over scripture-based teachings. So, rational kunuhay, maayo kunuhay silang mga tarungan o busa ilang gisalikway nga si Kristo Dios. Unya, ila kunuhay nga gisayt ang balaang kasulatan. Ato bangon kini sa Catholic Faith Defenders. Unya, kini karon nga laing grupo sa mga Protestants, gitawag kini sila og oneness Pentecostals. Kining gitawag og grupo sa mga Protestants nga oneness Pentecostals nagatuo nga si Kristo ang tulo, no? Ang Dios nga Amahan, separate siya as magbubuhat creator. O diya, ang anak, ang iyalang trabaho, redemption, pagluwas. So, wa siya labot sa Santissima Trinidad. O diya, ang Espiritu Santo, ang iyalang role, maulang ang regeneration. Yan ang puntuha, wala sila magkayugsa sa Santissima Trinidad. Mao kini ang ilahang pagsabot. Nining puntuha, ilang gipatugkad nga dinhi ang Trinitarian is God's nature is fundamentally different from the Trinitarian belief. Giusab nila ang unsa gyoy dugukan sa Santissima Trinidad. Busa paminaw paabot kamo kay tubagon kini sa hingpit sa Catholic Faith Defenders. Ikaduha nga doktrina o dogma nga gitudlo sa simbahan nga gitukod sa Dios. Ikaduhang dogma mao kining incarnation. Now, ang incarnation kung pagpakatao sa Dios, pinaagi sa Dios nga anak, gibungkag kini sa Protestantism. Ug busa wala man sila pagtuo sa Santissima Trinidad. Mao hinungdan nga ilang gisalikway nga dunay Dios nga anak. Although mituo sila nga dunay Dios nga Amahan, pero usara, pero wala sila motuo
nga si Kristo Dios ug busa nining puntuha karon. Born of the Virgin Mary, Jesus is both fully divine and fully human. Ang hypostatic union ni Kristo, Dios nga matuod ug tawo nga matuod, gisalikway kini sa Protestantism. Nining puntuha, unsa ba ang mga pagpadayag sa Protestantism? Dinhi ilang gipatin-aw nga si Kristo labi na unsa maning mga relihiyon na nga wala mutuo nga si Kristo Dios. Mao kini ang number 1 ang gipanghusga ni Nestorius, Bishop Nestorius, usa ka patriarch sa Constantinople nga mao kini nagauna diyan ang Orthodox. Dinhi gigayuna sa tuig 428. Mao ni naguna para masiak yun mismo ang Kristyanismo hangtod nga nahimo yun ang Orthodox Church by the year 1054. Busa ilang gibungkag nga dili inahan sa Dios ang mahal nga Birhen. So giinitan ang mahal nga Birhen, gisiak nila gikan ni Kristo. Unya ang Arianism. Kining Arianism kanhi pare kini nga may atake gyud nga si Kristo dili Dios. Ug mao kini gisakyan sa Iglesia ni Kristo. Gisakyan sa Jehovah's Witness, gisakyan niining Unitarianism nga nag-reject sa Holy Trinity, nag-reject ni Kristo as God. Sa samang pagkaagi, ang non-Christian religions, ang Hinduism, Buddhism, Judaism, Islam, Sikhism ug uban pa, mao kini ang mga non-Christian religions nga walay pagtuo nga si Kristo Dios. Nining puntuha, paabot kamo sa hingpit nga pagtubag sa Catholic Faith Defenders pagpamatuod nga si Kristo buhi nga Dios, matuod nga Dios ug matuod nga tao, hypostatic union. Unya ang ikatulo, mao ang pag-antos hangtod pagpakamatay ug pagkabanhaw sa atong manunubos. Naunsa ba di ay ang gihimo sa mga Protestantism? So dinhi gidayag nga ang kaluwasan sa tao duha, objective phase and subjective phase. Objective phase, giunhan kana ni Hesus, naghimugdalan ang atong manunubos para sa kaluwasan. Pero it's not enough. Nagkinahanglan pa kini nato og atong performance, atong action, mulihok pa kita para magkasud ta sa hustong dalan nga gihimo sa atong manunubos. Pero gi-cut off kana sa Protestantism. Giun sa pag-cut off, pagbungkag sa Protestantism, ilang gitudlo nga makasud ka lang sa ilang tinuhuan kung relihiyon, luwas ka na. So nining puntuhan karon ang ilang once saved, always saved, usas. Yan ang puntuhan, gibungkag nila ang tinud-anay nga pagtulunan sa simbahan. O kining ilahang gitudlo nga once saved, always saved, gibungkag ang pagtudlo sa simbahan. Wala na subjective phase of salvation in violation sa James chapter 2 verse 17, James chapter 2 verse 20, James chapter 2 verse 22, James chapter 2 verse 24, James chapter 2 verse 26. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Ilaw sa nga gibungkag in violation kana sa Matthew 7 verse 21 to 23, in violation sa Hebrew chapter 11 verse 1 to 40, violation sa Matthew 19 verse 16 to 20, violation sa Matthew 24 verse 13, violation sa James chapter 4 verse 7. Nining puntuha, Romans 6 verse 16, Acts chapter 3 verse 19 to 20. Patay ang pagtuo kung way buhat. Busa nining tanan, daghan pang mga biblical basis nga ato gayud nga
suhiron ang mga argumento sa Protestantism nga giguba nila kini karong panudlo sa simbahan. So instead unta nagpasakit ang Dios, nagpakamatay, unya kadto usa lang ka pasiuna, objective phase. Ang kahingpitan ni ini naatay portion of responsibility, mulihok ta. And that is subjective phase. Gibungkag ang subjective phase. Ila nang gipasiatag nga kung mutuo ka lang ni Kristo, automatic luwas ka na. Wa na kinahanglan performance kana usa ka deception. Ikaw pat nga pagbungkag. Ikaw pat nga deceptive teaching sa Protestantism. Mao na kining kabahin na sa pagsaka sa langit and the second coming of Christ. Yun sa ba nila pagbungkag? Kining gitudlo sa simbahan nga pagsaka sa langit ni Kristo ug sa iyang pagbalik, yun sa kini pagbungkag. Ang doctrine of ascension kung pagsaka sa langit sa atong Ginoo, dinhi nato mapadayag nga giyandam gyud niya ang tanan. That's John chapter 14 verse 2 to 3. Apanon sa nahitabo. Ang maong simbahan, mao kini ang lawas ni Kristo, mystical body of Christ. Colossus chapter 1 verse 18. Apanon sa gihimo, gibungkag nila. Diha sa warning ni San Pablo 2 Corinto 11 versikulo 4, pagbantay ka mo. Kay dunay magwali nga different Jesus. Ang different Jesus nga giwali mao, Christ alone, wala nay body. That is, this body is the mystical body of Christ. Mao na ang church, maong simbahan. So ang pagwali nga Christ alone is minus his body, and that church is his body. Nining putuha, ang nagwali nga Christ alone usa ka deception. Ngano gibungkag ang church which is the mystical body of Christ, Colossus chapter 1 verse 18 over Ephesians chapter 5 verse 23. Busa mao kana ang pagbungkag. And then unsay mahitabo? Dinhi usab gipasidaan ni San Mateo chapter 24 verse 5 and verse 24, Matthew 7 verse 15. Doon nagyoy magwali og mga false Christ. Og niini karon false Messiah. Ang false Messiah duha kana natural person nga may claim nga siya si Kristo of the second coming, sama ni Kibuloy, 60 kapin sila. Pero ang dangerous ang juridical Messiah. Group og kining mga grupo may about 49,000 ka Protestant religions claiming as the Messiah, juridical Messiah. Mao kini ang naggamit sa ngalan ni Kristo, pero di ay diversionary tactics attacking against the church that Christ has founded. Mo'y hinungdan na may warning si Kristo. Mateo City 21 ngadto sa 23, wala ako makaila kaninyo. Ngano false prophets nagwali kamo og sukwahi sa giwali sa mga apostoles, Galatia chapter 1 verse 8. Ug busa ang ikalima nga ilang gibungkag mao ang Espiritu Santo. The Holy Spirit is a spirit of truth. Apan unsay gipuli sa spirit of truth? Gipulihan kana og spirit of deception. Ang spirit of deception is spiritus panlimbong. Giwarning ni St. John, 1 John chapter 4 verse 1 to 3. Nining putuha mao na ang mga false prophets. Gibungkag ang panudlo sa simbahan. Giwarningan kini ni Prophet Jeremiah chapter 23 verse 21 to 22. Giwarningan kita ni St. Matthew chapter 24 verse 24, warning sa Deuteronomy chapter 18 verse 20 to 22, warning ni St. John chapter 8 verse 44 nga
dunay amahan sa tanang mga butbot, sa tanang mga deceptions nga mao si Satanas. Warning ni Propeta Isaiah chapter 8 verse 19 to 20. Warning ni Matthew chapter 15 verse 14 nga ang buta agakon og laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Warning ni Propeta Jeremiah chapter 23 verse 16. Warning ni San Lucas chapter 6 verse 26. Warning mismo ni San Pedro, 1 Pedro chapter 5 verse 8 nga ang maong demons sama kana sa leon nga naglibot-libot kanato nangitag paagi anus kita pakatukbon. Busa mi warning si Santiago chapter 4 verse 7. Sukli ninyo ang yawa, mudagan kana. Busa si San Mateo may padayag sa warning nga dunay giya niya na act as Christian soldiers to fight against these demons of deceptions. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Ug busa unsa bay mahitabo duna nay warning si Saint John 1 John chapter 2 verse 18 to 19 nga duna gyud mo tumaw nga mga anti-Christ ug kini sila mao'y muluad, mo pahawa, mo revolt against the church. Gisulat kana ni Saint John mga 70 to 90 in the year 70 or in the year 90 Anno Domini. Unya natuman kana sa 1517 span of more than 1,400 gikan sa warning ni Saint John. 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Busa warning kini ni San Mateo chapter 24 verse 4 verse 5 and 24. Duna gyud mga false prophets. May warning pa usab si San Pablo sa 2 Corinto chapter 11 verse 4 nining putuha nga magwali sila og false Christ. Nining putuha different Jesus. Nganong different Jesus giwali Christ only minus the church. O kining simbahan mao mystical body of Christ. Busa giwarninga na sa Galacia 1 bersikulo 8. Ang magwali niini nga lahi sa giwali sa mga apostoles kinahanglan kini ipatunglo. Ug busa sa Isaiah chapter 9 verse 15 dunay warning. So sufficient na ang mga warning nga mabut gyud ang panahon nga dunay mga false prophets. Mao gyud mo buntog, mao gyud mo deceive, spirits of deception against the Holy Spirit, and the Holy Spirit dwells in the Christ-founded church. Hebrew chapter 8 verse 2. Og dili mo puyo ang Dios, never shall the Holy Spirit mo puyo niya ng mga relihiyon nga tinukod lamang sa tao. Acts chapter 7 verse 48, Acts chapter 17 verse 24, Salmo chapter 1 to 7 verse 1, and Jeremiah chapter 17 verse 5. Busa mipaturatoy sila sa ikaunom nga unsaon gyud pagbungkag sa panudlo sa simbahan. Busa ang simbahan na mismo, the church, ilahan na sad nga gibungkag. Yun sa nila pagbungkag, the church teaches only one God. There is only one God. Pinasikat sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, doon na lang may usa ka pagtuo. Doon na lang may usa ka baptism. One hope, one body, one spirit. Pero unsay gihimo? Despite the fact nga Christ only founded only one church, Matthew 16 verse 18 to 19. Yun sa Manila. Nagbuhat sila, nagkadaiya nga mga churches. Instead one church, nagbuhat of different churches. Instead only one religion, founded on the church that Christ has founded. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Unsay gihimo? Nagbuhat og nagkadaiya nga mga relihiyon o gihimo nga panapi ang relihiyon, business of religion. Warning ni San Pablo 1 Timoteo kapitulo 6 versikulo 5. Busa mao kanay gihimo, the church, only one church was replaced by several fake man-made churches.
with 49,000 Protestant religions all founded by men nga dili makaluwas. Ikapito nga ilahang gipusgay mao na ang 7 sacraments. The 7 sacraments gikinahanglan kini para sa sanctifying grace, para masantos ang tao. Unya kini lagi nga role ni Satanas is deception man. Dili siya buot nga dunay mamahimong mga santos. Only the Christ-founded church has produced saints, mga santos. Ngano? Tungod nining sanctifying grace. Ang sanctifying grace, mahimo ka na makuha kini pinaagi sa 7 ka sakramento. Gibungkag ka na, gipulihan ka na, o grace alone. That is religious deception. Mao nang walay mga santos ang mga Protestante. Ikawalo, mao na kini ang pagtudlo sa simbahan kabahin sa communion of saints. Mao na kini ang church militant. Filipos 3:14 daggan ako paingon sa dag-anan. We are fighting against the demons of deceptions. Efeso chapter 6 verse 10 to 18. Nining putuha makig-asdan ta. Ngano Revelation 12 verse 11 nagpasabot nga mudaog ang katawhan sa Dios. That's the militant church. Ug busa dunay church suffering. Ang church suffering mao ang mga kalag nga dili man gyud perfect nga mamatay, pero dili sad mahimo nga maimperno. Busa dili man sad mahimo nga maringles sa langit. Ngano Revelation 21 verse 27, walay hingpit, walay bisan gamay nga sala makasud sa langit. Busa dunay temporaryo nga kalayo, and that is church suffering. Katsila niya na is purgatorio. Na kanay mga biblical basis ang purgatory. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15, 2 Makabiyo ug uban pa labing kadaghan ang mga biblical basis, the existence of the church suffering nga mao ang purgatorio. Apan kining tanan gibungkag sa Protestantism kay wala sa Biblia matud pa ang purgatorio. Wala kana sa English nga Bible, wala sa Bisaya nga Bible ngano ang purgatorio katsila, pero naa sa Spanish Bible purgatorio. Busa ang tulo ka mga components of the church militant, kita nga mga buhi, ang church suffering, mga kalag, nga iampo nato, nga gilinisan pa, dili mo diretso sa langit, ug ang ikatulo, ang church triumphant. Mao kini ang mga santos, nga tuwa na sa langit. John chapter 14, verse 2 to 3. Ug kini sila, mao'y unang pagabanhawon sa Dios. Revelation 20, verse 4 to 6. Inigbalik sa Diyos. Umaw kini sila agmuhari niining kalibutan in the universal kingdom of God. Uban sa mga buhing santos nga may muhari hangtod sa hangtod in the millennial kingdom forever. Revelation 11 verse 15. Busa, bisa kung saan nila pagguba, dili ug dili sila kabungkag. Ikasiyam nga ilang nasab nga gibungkag, mao na ang mahal nga Birhen. Ang mahal nga Birhen nilang gisakyan si Archbishop Nestorius sa kining different mao katoy nag-una niya nagkaroon nga Orthodox Church. Unya gibungkag, gisaway ug gikasilagan ang mahal nga Birhen. Apan bisan pa niini sa ilang pagsilag sa mahal nga Birhen, diha gipamatun-an sa Genesis chapter 3 verse 15 nga sa diha nga nakasala ang una ta nga inahan, Lula Eva, gisaa ditso sa Dios nga dunay babae nga motubos niini. Ug ang babae dunay kaliwat, busa ang ulo sa bitin pagatumban kini ug kanang bitin mong yawa. Ug diha sa John chapter 8 verse 44, si Satanas mao ang amahan, mao ang bitin, mao ang amahan sa mga deceptions. Ug busa, kinsa ba ang mga anak sa yawa?
Ang yawa nakigsangka sa babae, mupaak sa babae. Nining putuha ang mga anak sa yawa normal na lang nga makig-attack mo atake sa mahal nga birhen. O kinsa ba ang miatake sa mahal nga birhen? Diya sa Revelation chapter 12 verse 1 to 2 nagipadayag ang mahal, ang usak ka mahal nga birhen versus the dragon. Nining putuha karon, kinsa ba ang mga kaliwat sa yawa sa bitin? Sila nga mao'y nakig-asdang, mao'y miatake sa mahal nga birhen, nga mao'y naghatod, mao'y nagpahimugso sa Dios nga anak, nga mao'y biluwas kanato. Ug busa ang musangka sa mahal nga birhen, ang mga anak sa yawa mao ang nakigsangka sa mahal nga birhen. Ug busa ilang gikasilagan ang inahan, ilang gikasilagan ang babae nga mao ang mitunog sa dragon sa bitin. Revelation 12 verse 1 ngadto na sa 12. Genesis chapter 3 verse 15. Ug busa tataw ug tin-aw nga ang mga anak sa yawa nasilag sa mahal nga birhen, mo ni mga kaliwat sa bitin. Genesis chapter 3 verse 15. Busa lain ang sabi lang gipunggit, mao na ang ikanapulo nga dugma nga gitudlo sa simbahan, ang original sin. Pagkasala sa una tang ginikanan, duna kanay gitawag og original sin. Nakasud ang sala sa kalibutan ug nanganak kini sa kamatayon. Roma 5 bersikulo 12. Busang pagpapas nining original sin mao ang bunyag, nagkinahanglan og bunyag. Busa dunay katungod ang bata nga maupay paghibugso nga bunyagan kini. That is infant baptism. Ngano ba? Because there is a need to save that child from original sin. Kay duha ka klase ang sala. Original sin dili sala sa bata kundi sala nga napanunod gikan sa una tang ginikanan, gitawag na og salang panulundon. Busa ang solusyon niya na is baptism. Unya ang ikaduha mo ng actual sin. Busa ang solusyon sa actual sin mo ang atong confession, mo'y gihatag sa simbahan, sacrament of confession. Apan gibungkag kining tanan sa Protestantism. The role of Protestantism, Protestant Reformation is all to create doubts, to destroy, to twist, to distort the teachings of the church. Mao nga gipusgay nila ang pagtulunan nga original sin. Subat dili na sila mutuo, dili kinahanglan nga bunyagan ang bata. Una nag-quote sila kunuhay og mga teksto nga adult pagbunyag. Wa sila kasabot nga duha ka klase ang bunyag. Infant ug katong adult. Ang adult kadtong separate mga protestante nga makabig, Judaism, non-Christians, adult na sila nga makabig diha sa simbahan nga gitukod sa Dios. That is applicable. Duha ka klase. Busa nining tanan giampo nato nga mga pastors, mabunyagan sila adult baptism o ang ilang magkaliwat mahimo ng infant baptism para maluwas gikan sa original sin. Ikanapulog usa, justification and grace. Yun saba nga ang pagtudlo sa simbahan nga mulihok yun ta para dunay grasya. Duha ka klase ng grasya. Mao ang sanctifying grace pinaagi sa seven sacraments, sanctifying grace. Unya kini ang actual graces. Ang actual graces mao kining mga bunga sa Espiritu Santo ug mga gasa sa Espiritu Santo, mga buhat sa tao. Ug dining tanan gipusgay kining tanan. Gipulihan kana og grace alone. Unya sa grace alone bungkag ang
kinatibuk-an nga sanctifying grace. Ngano kay dili buot si Satanas nga dunay masantos ug busa gigamit niya ang incomplete Bible, fake Protestant Bible, incomplete instead of 73 books, only 66 books mao nay gigamit to deceive the people with wrong teachings. Busang ikanapulugduha, mo na ang last things, eschatology. Ari na kita mag-conclude sa katapusang panid sa kasaysayan sa kalibutan. Diha sa doctrine of the last things, diha sa human life and human history, diha gitudlo nga dunay individual judgment. Hebrew 9 verse 27, pagkamatay sa tao ukman siya. Now, tulo kini, langit, imperno o purgatorio. So, ang individual judgment, applicable ang purgatory or church suffering. Ngano? Kay laygayon ka na o i-purify pa. Diya sa dos makabiyo na kinahanglan og ato nga mga pag-ampo. Busa, niining tanang gibungkag ka na sa Protestantism. Gibungkag. Diha sa ilang pagbungkag, they are stopped. Ma-stop sila. Ngano? Wala may makasud sa langit nga perfect. Walay makasud nga dunay gamay nga buling sa sala. Busang Protestantism, duharay agianan, langit o imperno, o dili masud sa langit, diha puntuha, imperno ang Protestantism. Apan bisan pa niya na ang Catholic Church nagampo. Ang atong mga kaigsuunan, maprotestant kag dili maprotestante, we pray for you. Ngano, it's the teaching of the church. Nga dunag gyud purgatorio, temporary ka na sa individual judgment nga mamatay. Pagbalik na sa Dios nining kalibutan, ending of purgatory, wala na. Busang unahon pagbanhaw, mao ang mga buhing, mao ang mga santos. Revelation 20 verse 4 to 6. Unya ikaduha na, mao nang resurrection to damnation kadtong mga na imperno. Pulihan ka naglawas, unya itambog na sa imperno forever. Apan ang unahon pagtambog, mao ang mga bakakong propita. Ang mga bakakong propita nga mao'y mipahisalaan. Ang mga bakakong propita diyan gipadayag sa Revelation 19 verse 20. Nagaingon ang mga bakakong propita over John 8 verse 44. Mao ni unahon pagsilot ngadto sa imperno ngano kay ilahang gitues ang major 12 nga pagtulunan, dogma, mga gitudlo sa simbahan ni ining mga pastors nga mga bakakong propita. Dagko kamog tulubagon sa Dios. Busa niining putuha sa inyo nga pagtuki, sa inyo nga pagdagmal, sa inyong pagbungkag sa gitudlo sa mga santos. The Catholic Faith Defenders muhimo sa eschatological apologetic debates round Bohol, round Philippines para idayag ang kamatuoran. And we will be embracing you. Ngano kay niya sa Catechism of the Catholic Church paragraph 836. Nagingon sa paragraph 836 nga moabot panahon nga ang tanan mga protestante, mga non-Christians may usara into God's grace to salvation, may usara ngadto sa gingharian sa Dios. And you are all welcome. Unya atong pabuton January 22 ang dialogue sa pagtuo. Kini gidayag pahayagay sa pagtuo and Bible Symposium sa Quasi Covered Court, Quasi Lone Bohol, Philippines, with the Catholic Faith Defenders
and all the religions of the world, ang more or less 30,000 Catholic faith defenders worldwide versus 2 million pastors more or less worldwide paabot January 22, 2026. Quasi covered court, quasi Lord Bohol, birhin sa kalinaw ug mayong panaw, Santos, 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 Fiat.